Goeiemôre graad 10, ons is terug besig met vergelykings, equations. We are busy with solving equations and Lucy is solving equations beautifully. Vandag se klas gaan ons vergelykings oplos met breuke in en julle weet dat breuke vir julle soms hoofberekeninge kan besorg, but today we're going to sort it out and you're going to be able to do it very easily. Let's start with this one. Voordat ons begin vergelykings oplos, kom ons gaan kyk wat kan die probleem wees met 'n breuk in wiskunde. Onthou dat 'n breuk kan ongedefinieerdheid veroorsaak. Meaning that if the denominator of a fraction equals 0, then it's undefined. And I can't do maths with fractions that's undefined. Ongedefinieerde breuke is iets in wiskunde wat nie bestaan nie, wat nonsens is, waarmee ek nie kan werk nie. So ons kan dit nooit akkommodeer nie. So daarom moet ek, voordat ek begin om hierdie vergelykings op te los, moet ek na twee goed eerstens gaan kyk. Ek moet gaan kyk, wat mag my noemers nie wees? So I've got one denominator over there and one denominator over there. And both of them equals x. And x may not be 0. And that's very, very important. So I must write it down immediately. Because when I'm done, I must refer back to that. The other thing that I must do now is I must determine, because this is a fraction, and there's pluses between my terms, I must get an LCD. Ek moet 'n KGV gaan kry. A lowest common denominator. So if I look at all my denominators, I've got a 1, a x, and a x. So my common multiple that I'm going to use is going to be x. So you write those two things down. Very, very important before you start. So wanneer ek nou my KGV en my moontlike ongedefinieerdheid neergeskryf het, kan ek begin om my vergelyking op te los. Wat ek nou gaan doen, en dis baie belangrik graad 10, ek gaan my KGV vat en ek gaan dwarsdeur met my KGV vermenigvuldig. Met ander woorde, ek gaan hier maal met x, ek gaan daar maal met x, en ek gaan ook daar maal met x. So when I do that, see what happens. Remember, in an equation there's an equals to. En wanneer daar 'n is gelyk aan is, beteken dit, ek sit met 'n skaal. En in die middel is my is gelyk aan. So as ek aan al twee kante presies dieselfde bysit, gebeur niks. So that's why I can do it in mathematics, and that makes my life much more easier. So now I'm going to check this out. That x and that x can cancel. That x and that x can cancel as well. So now I can rewrite my equation. 10 times x gives me 10x. Plus, daar x het uitgekanselleer, so daar's net 'n 16 daaroor. En daai x het uitgekanselleer, so al wat daaroor is 4x plus 4. En voilà, graad 10, I got rid of the difficult part of my sum, and that's fractions. So nou kan ek doodeenvoudig my hakkies gaan uitvermenigvuldig. 4 maal x is 4x. 4 maal 4 is plus 16. Ek kan al my x'e aan die een kant van my is gelyk aan ingesit. Then the operation switches to the other operation. En dan kan ek daai ouetjie oorvat soontoe. En dan het ek 6x is gelyk aan 0. En as ek deel met 6 aan albei kante is x gelyk aan 0. But what I must remember is I must refer back to this part of my sum.
mag x nie wees nie? X mag nie 0 wees nie, en daarom kan ek nie my antwoord gebruik nie, en ek moet sê, daar is nie 'n antwoord vir x nie. En hoe sê ek in wiskunde, daar is nie 'n antwoord vir x nie? X is not an element of the real number system. And if I haven't done that, then my answer would have been 0, and that would have been wrong. Kom ons kyk na hierdie enetjie, ons doen presies dieselfde. Ons gaan nou eers gou inzoom op ons noemers. Hierdie noemer lyk bietjie vreemd. Wanneer 'n noemer so lyk, beteken dit ek kan hom faktoriseer to make it easier. So before we start with anything, let's make sure that our denominators are all factorized. Ons noemers moet almal gefaktoriseer wees, en hier kan ek 'n GGF uithaal van x, en dan bly daar oor x minus 5. So my eerste stap is, factorize all denominators. Faktoriseer alle noemers dat hulle so eenvoudig as moontlik is. Now, I'm going to check, when is the denominators going to be undefined? Wanneer gaan die noemers ongedefinieerd wees? As ek x minus 5 het, wanneer is my noemer 0? Wanneer x gelyk is aan 5. So x mag nie gelyk wees aan 5 nie. Want as x gelyk is aan 5, het ek 5 minus 5 en dat gee my 0. Wat mag x hier nie wees nie? X mag ook nie 0 wees nie, because if x equals 0, then this is undefined. Hierso, x mag nie 0 wees nie en x mag nie 5 wees nie. Anders is daai deel ongedefinieerd. Very, very important. I'm working through all the denominators to make sure when is it going to be undefined. X mag nie 5 wees nie, x mag ook nie 0 wees nie. Want 0 maal enigiets is 0, en as daai ene 0 is, kan daai ouetjie ook enigiets wees, then it's undefined. Now, let's quickly check. We're going to get our LCD. Kry ons gemeenskaplike noemer. We need to have an x minus 5 in it. So let's put the x minus 5. We need to have an x. Gr10, remember that there's a big difference between an x and an x minus 5. It's not the same thing. X minus 5 must be there as well as x. Dis nie dieselfde ding nie. X op sy eie en x minus 5 is nie dieselfde ding nie. Die x's is nie dieselfde nie. So ek moet al twee in my KGV hê. I've got the x, I've got the x minus 5, so now I'm gonna multiply right through with my LCD. I'm gonna multiply with x, x minus 5 over there, x minus 5 over there, and x minus 5 over there. Ek gaan elke liewe term met my KGV vermenigvuldig. So nou kanselleer daai hele x min 5 met daai hele x min 5 uit, en daar bly oor 4x. Hier kanselleer die x met die x uit, daar bly oor minus 10x minus 5 equals to that. Okay, remember I factorize it, so it's x minus 5, so that x cancels with that x, and x minus 5 cancels with that x minus 5, so there's only a 2 left. Nou het ek 'n mooi maklike lineêre vergelyking. Ek kan my hakkie uitmaal. 10 maal x is 10x. Minus maal 'n minus is 'n plus. 10 maal 5 is 50. Is gelyk aan 2. Kan ek gaan sê
4x minus 10x is minus 6x. En 2 minus 50, if you take the 50 to the other side of the equals 2, it's minus 48. You can divide with minus 6 on both sides to get the x to equal 8. Nou het ek my antwoord gekry en ek gaan verwys gou na my beperking. My warning, I'm referring to my warning. X may not be 5 or 0, but x is 8. So I'm happy. That's my answer. Goed. Graad 10, nog een voorbeeld en dan gaan julle hulle oefen. We've got 2x on x minus 3. Then we've got plus 5x minus 3 on 9 minus x squared equals x on x plus 3. First thing, let's scan our denominators, ons noemers, om seker te maak hulle is gefaktoriseer. Daai ouetjie kan gefaktoriseer word. So dis die verskil tussen twee vierkante. I'm going to factorize that. And that's going to be 3 minus x, 3 plus x equals x on x plus 3. Maar graad 10, ek kan sien dat x minus 3 en 3 minus x is amper dieselfde, but it's not the same. I need to switch those two so that it can match up with this denominator, so that I can have my LCD as simple as possible. Ek wil hierdie ouetjie omruil dat hy soos hierdie een lyk om my KGV so eenvoudig as moontlik te maak. So ek gaan hierdie ouetjie omruil en julle weet hoe om dit te doen. If I want to switch that, I change the sign in front, ek ruil die teken voorop en dan gaan een hakie omdraai. So daai hakie kan omdraai. En ek weet mos dat 3 plus x en x plus 3 is mos presies dieselfde ding. So ek kan hom maar net so gaan skryf. Onthou, hy ruil nie om nie. Hy bly presies dieselfde. Daai en daai is identies dieselfde. The one that switches is only this one, and that's why that plus becomes a minus. Nou is ek gereed om te gaan skryf, wanneer is hierdie uitdrukking ongedefinieer? Wat mag x nie wees nie? Goed, ons kan dit mooi in 'n ander kleur gaan skryf, want dit is toch so belangrik. En ek kan sê, wat mag x nie wees nie? X mag nie 3 wees. X mag ook nie minus 3 wees. As x mag nie 3 wees nie, en x mag ook nie minus 3 wees nie. Want hier maak hy daai teler 0, en hier maak min 3 daai deler 0. Very important. Let's get an LCD. LCD, we must have an x minus 3. Daar het ons hom, daar het ons hom weer. Ons moet ook 'n x plus 3. So ons gaan dwarsdeur maal met x min 3, x plus 3. Let's do it. X minus 3, x plus 3. I'll multiply that one. We're going to multiply that one. See that I put it in brackets immediately. X plus 3, x min 3. En hierso x plus 3, x min 3. Gaan dwarsdeur en maal met my KGV. Nou kan ek gaan uitkanselleer. Daai kanselleer uit met daai. Daai enetjie kanselleer uit met daai enetjie en daai enetjie met daai enetjie. That cancel with that. Now I got rid of all the fractions. I can rewrite my equation. Ek het 'n 2x maal met 'n x plus 3 minus, en onthou daai een moet nou in hakkies wees, want hier's 'n minus voor. En dan het ek net 'n x aan daai kant. Al my breuke is nou weg. Now I can multiply this out. See? It's 2x squared. 2x maal 3 is plus 6x
minus 5x plus 3, 'n minus times 'n minus gives 'n plus, minus maal 'n minus gee plus, kan die x oorbring na die kant toe, dan word hy 'n minus, en nou het ek 2x kwadraat, en ek het plus 6x minus 5x is minus x, plus x minus x is 0, so ek het 2x kwadraat plus 3 is 0, so ek het 2x kwadraat gelyk aan minus 3, en ek weet, if I take the 2 to the other side of the equals to, it becomes division, but I know that a square can never, ever be negative. 'n kwadraat kan nooit negatief wees nie, want tot 'n min maal 'n min maak 'n positief. Daarom het x nie 'n oplossing nie. There is no values for x. Gr10, that is now solving of solutions with fractions in it. Gaan kyk op die groep wat julle huiswerk is en gaan oefen dit lekker. Gaan kyk weer die video's oor as julle sukkel. Dankie, lekker breuke oplos.